el tema So this is a topic que le voy a dar hoy. that I'm going to give Y it. es, llegó el día. And is that the day has Dile que come. está a tu lado, llegó el día. Tell your neighbor the day No, has pero come. dígalo como que lo cree. Say it Dígale, like you llegó el día. The day has come. Entonces quiero que saque lápiz y libreta para escribir. I want you to take out pencil and notebook Y to quiero write. que escriba esto. And I want you to write this down. Cada promesa que Dios te da, Every promise God gives you, no la oigo mucho a la traductora, cada promesa que Dios te da every promise God gives you tiene un día específico para que se cumpla. has a specific date to be fulfilled. Levanta tu mano y di, cada promesa que Dios da Raise your hand and say every promise God gives tiene un día de cumplimiento. has a day of fulfillment. Entonces, en otras palabras, usted other tiene words, que estar regocijado en ese día. You have to be rejoicing in that day. ¿Qué le parece si a Dios le agrada hacerlo ahora mismo? What do you think that God is going to do it right Y now? usted ahí con esa cara ahí, And you're there with that faith. voy a la iglesia. I go to church. Y si Dios dice, lo hago ahora. What if God says, I do it now? Entonces, escriba esto. So then write this down. Solo aquellos que se mantienen firmes y esperan ven el cumplimiento de esa promesa. Only those who remain firm and wait see the fulfillment of that Y promise. vengo a decirte en este día And I come to tell you in this day que tu vida está a punto de cambiar. that your life is about to change. Dije, vengo a decirte I say, I come to en tell el you nombre de Jesús in the name of que tu Jesus vida está a punto de that your cambiar. life is about to change. Usted no lo voy a volver a repetir. I'm Dije, gonna repeat it vengo a decirte I said, I come to en tell el you nombre de Jesús in the name of que tu Jesus vida está a punto de cambiar para siempre. that your life is about to change forever. La vida de mi hija Norma ha cambiado para siempre. The life of my daughter Norma has La changed vida forever. del nieto de mi hija ha cambiado para siempre. The life of the grandson Dije, of my ha daughter has cambiado changed. para siempre. I said it has changed Dios va a forever. hacer algo que va a cambiar tu vida para siempre. God is going to do something that's going to change Dios your va a life hacer algo en mi forever. vida que va a cambiar mi vida para God is siempre. going to do something in my life that's going to change Si my sobre life forever. usted reposa una palabra, If upon you levanta la expectativa raise up your expectancy que Dios está a punto de hacer algo. that God is about to do Esto es something. lo que yo he descubierto. This is what I I have don't found. care que tanto tú ores. No me importa No how me much you importa pray. que tanto ores. I don't care how No much me you importa pray. que tanto tú sirves. I don't care how much No you me serve. importa lo que tú hagas. I don't care how much Si you tú do. no tienes hambre, If you are not hungry, no va a pasar nada. nothing is going to happen. No va a pasar. Nothing is going to happen. Porque tiene que tener hambre. Porque you have to be Y hungry. eso se nota por encima de la ropa. And you can tell it upon your clothes. Por eso mi hija dijo, That's why my daughter yo said, no me tengo que conformar a estar enfermo. I don't have to settle to being Soy sick. inmune a la enfermedad. I am immune to the Yo sickness. reprendo la enfermedad. I rebuke the sickness. Sin embargo hay otro But there's que le others dicen, no, yo tengo. that says, oh yes, I Esto have this. Ya es parte de tu vida. It's Ya. already part of your life already. Pero hablas en inglés. But you speak English, Oras, you pray, ayuna. you fast. Entonces, la semana pasada So last week, enseñamos lo siguiente. we taught the following. Llegó el día que tu clamor tiene respuesta. The day has come that you're crying out has an answer. En otras palabras, In other words, no hay tal cosa como que yo clame y tú no veas respuesta. there's no such thing as I cry out. Dile I don't que see está a tu answer. lado, en esta casa eso se acabó. Tell your neighbor in this No, house alguien me that is tiene que over. ayudar. Somebody Nada has más to que veo help. una mano y es la de mi hija ahí atrás. Dile que está a tu lado, no me mire a mí. Tell Dile, your neighbor, don't dile, look at dile, me. che, ya, dile, And ya, say, ya, it's here, ya, it's here, ya, dile, ya, it's here, ya. it's here. ¿Cómo que ya, What do ya? you mean it's here? Es que ya está bueno de estar clamando y It's tú that- no veas respuesta. It's enough to cry out and you don't see answer. Esa yuca aquí se va a ir de este lugar. That is going to Es come que out yo of this clamo, place. es que yo clamo, Is es that que I yo cry clamo. out? Is Oye, that I vas a cry clamar out? hasta en la tumba y no va a pasar nada. Hey, you're even going to cry out in your grave and nothing is Dice going to Dios, happen. llegó el día que tu clamor tiene respuesta. God said the day has come that your cry out has an answer. No vas a clamar ahora por clamar. You're not going to cry out now just Ahora to cry vas a out. clamar que sabe que llegó el día que Dios conteste ese clamor. Now you're going to cry out that you know that the day has come that God answers that cry out. Uno, aquí no, dos, Not over here, tres, 2, 3, cuatro. Oye, la 4. gran mayoría tienen que ser The mujeres. big majority has to be women. Ahora, ¿qué significa la palabra llegó? Now what's the time of right came? Usted necesita saber lo que llegó. You means what it La got palabra here. llegó significa entregar. And it means to give. En otras palabras, si usted está clamando para que Dios ponga arregle su corazón, In other words, if you're crying out so that God can fix your Dios heart, te va a poner un corazón nuevo. God is going to put on your heart. Usted, eso es lo que tú estás clamando. That is why you're crying out for. Clama a mí. Cry out to Yo te me.
responderé And I will answer y yo thee. te enseñaré And I will show thee cosas grandes big y things ocultas and occult que tú no conoces. that you don't know. Cámbiate de bando. Change. Dile que está a tu lado, cámbiate de bando. Tell your neighbor and say change. Bájate de ese barco religioso Come out of that religious boat. apestoso Stay. que hablan demasiado la palabra pero no demuestran Now nada. they speak so much about the Dile, word, but you don't cámbiate de demonstrate ese anything. barco. Say change on that Móntate en boat. este barco. Get into En this una boat. casa que ora, clama y te empuja. In a house that cries out praise En otras and pushes palabras, si you. no sabes nadar, te voy a empujar para que te mojes. In other words, if you don't know how to swim, I'm going to push you so that you can get wet. Te metes 100 años clamando, You cry out 100 te years. entierran You y get muerto sigues clamando todavía. and dead, you're still crying out. ¿Qué significa la palabra llegó? What does the word right means? Entregar, It means to give something, alcanzar el fin. to reach the end. Usted no sabe lo que yo acabo de decir. You don't know what I just said. Levanta tu mano y di alcanzar el fin. Raise your hand and say reach the Todavía no lo has end. alcanzado, And you papi. still have not reached Cuando it. Catalino piensa porque tiene un carro, 2 o 3 casas, Catalino ya piensa thinks que alcanzó. No, that just papi, lo because que he Dios has two tiene para ti houses, aquí ahora, What God has todavía for no lo you has here, alcanzado. you still have not Dile que reached está a tu it. lado, alcánzalo. Tell your neighbor and say reach ¿Qué it. significa la palabra llegó? What does it mean? Llegó. It means to come. Significa conseguir el fin a que se aspira y entrega. To get the end of what you are expiring in and giving. A mí lo que más me fastidia es oír gente hablando cosas que ni ellos mismos creen. What I hate the most is people that are speaking things that they don't even Lo believe. voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. Hay gente que hablan cosas There's people who speak que ni ellos things mismos lo creen. and they don't even believe it ¿Cómo tú themselves. sabes? How do you know Por that? encima de la ropa se te ve lo que tú crees. On top of the clothes, I can see what you believe. Me voy a quedar aquí. I'm going to stay Se here. te ve por encima de la ropa I can see lo on que top of your verdaderamente tú clothes crees. what you truly believe. Si tú tienes hambre por Dios If you are hungry y for tú sabes God, que llegó tu día and you know that your y tú day sabes has que Dios come, te está diciendo vas a alcanzar el fin. and you know that God is Por saying eso you're tú going ves to reach gente the haciendo end. así. That's why you're seeing people Y tú doing ves like otro. this, and you see others. Porque tu cuerpo va a responder lo que tú crees por dentro. Porque your body's going to respond what you believe inside. Tu cuerpo va a responder Your body's going to answer lo que tú crees por dentro. what you believe inside. Dile que está a tu lado. Tell your Llegó neighbor, mi día. my day has Se come. acabaron los días The days are que mi over. clamor That my cry no tiene out respuesta. does not have an Dile, answer. aunque la cosa se ponga peor, So even though things get sigo worse, creyendo que se acabaron los días que mi clamor no tiene respuesta. I keep believing that the days are over, that my cry out do not have an answer. Dije, se acabaron los días. I said the days are ¿Habrá over. alguien aquí que clama conmigo? Is there anybody here that ¿Habrá cries out alguien with aquí me? que clama? Anybody else Que here no who clama cries por out, obligación, who doesn't cry out by sino que obligation, clama al gran yo but that soy? cries out to the great I am? Parece que Catalino no clama. It looks like Catalina doesn't cry out. Eso fue lo que enseñamos la semana pasada. That is what we taught last week. You want more? ¿Quieres más? Vaya a las redes sociales. Go to social media. No para que yo gane dinero, Not so that I can win sino para money, que usted aprenda. but that you can learn. Número 1. Number one, Vamos a la fresquecita. let's go to the fresh. Vamos a la fresquecita. Let's go to the fresh. Dile, llegó mi día. Say, my day has come. Llegó el tiempo The time has que mi come clamor that my cry tiene out respuesta. has an answer. Si usted no ha clamado, ese mensaje no fue para usted. If you have not cried out, that message is not for you. Usted tiene que empezar a clamar ahora. You have to begin to cry out Pero now. vamos para esta. But let's go to this. Levanta tu mano y di, llegó el día. Raise your hand and say, the day has No voy a come. esperar que todos levanten la mano. Parece que algunos tienen artritis en la mano. It looks like some of you have arthritis in your hand. Levante así, caramba. Raise it up Y high di, llegó el día and say, the day has en come que cada palabra de Dios that every word of God que te dio, that He has given que me, creí, that I se cumple. believe is going to be fulfilled. Mire esto. Look at this. Le voy a dar esta. I'm going to give you this. No hay tal cosa There's no such como thing decir que usted cree en una palabra y que no pase nada. as saying that you believe a word and nothing Ese happens. cuento no se lo va a tragar nadie. That story, nobody's going to swallow it. Señor me dijo, ese cuento The Lord told me that story, no se lo va a tragar nadie. nobody's going to swallow it. Y me dijo, llegó el día And He said, the day has en come que cada palabra que Dios te dio, that every word God gave you, que tú creíste, that you believe, se cumple. fulfills. No puedes seguir teniendo un estilo de vida You cannot continue having a style of life diciendo que Dios te dio una palabra, saying that God gave you a diciendo word, que la crees saying that you y believe que no it, pase nada. and nothing happens. Ese día se tiene que acabar ya. That day has to be over. Aquí no me already. ayuda, me voy para Over este here, lado. you don't Dile, help me, ese I'm día gonna se go on tiene this que side. acabar That ya. day has to be over. Dile, ese already. día se tiene que acabar. That day has to be ¿Es over. ahora It's o now
tiene que ayudar. Somebody has to Y help. alguien me tiene que ayudar en ese lugar. Somebody has to ¿Habrá help me. alguien aquí con hambre de Dios? Is there anybody here hungry ¿Habrá of alguien God? que dice, más pastor, este es mi tiempo? Anybody who says, Pastor, this Pastor, is my llegó mi time. día. Pastor, my day has Pastor, come. llegó. Pastor, it has Llegó. come. It has come. Tiene que creerlo. You have to believe it. Tiene que creerlo. You have to believe it. No ande con gente que no tiene hambre por las cosas de Dios. Don't be with people who are not hungry for God. Estos son tiempos, Alvarez, hijo, de andar con gente This is our time to que be with tenga la misma people fe que tú o mayor. who have the same faith or Son with gente you que te or empuja. greater. People who push you. Gente que están en movimiento. People who are in a movement. Aquí me voy a quedar en este I'm lado. going to stay on this side. Isaías 61:1. Isaiah 61:1. ¿Qué le dijo ahorita? What did I tell ¿Qué you? dijo Dios? What did God say? Llegó el día The day has come. en que cada palabra que Dios te dio, And that every word God gave que you, creíste, that you believe, se cumple. fulfills. Acuérdese de eso. Remember, No hay tal cosa que yo creo y no se vea nada. there's no such thing as I believe and I ¿Sabes don't lo que see me dijo anything. Dios? You don't know what God told me. No creíste nada. You didn't really believe it. Isaías 61:1 Isaiah 61:1. dice: It says, es el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, the Spirit of the Lord is upon me, porque me ungió Jehová. because the Lord hath anointed Me ha me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, to preach good things unto the meek and that has built the brokenhearted, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de to cárcel. proclaim liberty to the captives and the opening of prison to them that are bound. Esa palabra That word, se la dio Dios God gave it a Isaac. to Isaiah. Pero dice Dios, But God says, llegó el día the day has que come cada palabra que yo te he dado, that every word I have que tú given you, creíste, that you believe, se cumple. will be fulfilled. Because no hay tal cosa Porque there's no such thing que usted me diga a mí that you tell me que Dios te dio una that palabra God gave you a y que word usted se muere y eso no se and cumpla. that you die and it doesn't be Eso no fulfilled. existe. It does not exist. Ese es un dicho religioso. That is a religious saying. Escribe, Alex. Write this down, Alex. No importa el tiempo que haya pasado desde que Dios te dio una palabra. It doesn't matter how much time has been into what God No gave you that importa word. el tiempo que haya pasado desde que Dios te hizo una promesa. It doesn't matter how much time has passed into what God gave you a promise. Porque esa palabra Because that y word esa promesa and that promise tiene un tiempo de cumplimiento. has a time of fulfillment. Dije, tiene un tiempo de cumplimiento. I said has a time Lo of voy a volver a fulfillment. repetir. I'm going to repeat Levanta la mano y it di, tiene Raise your hand un and say, tiempo de cumplimiento. again. It has a time of No, fulfillment. muchos de ustedes no se quieren trujar el traje. Many of you don't want to Levanta la mano y di, la raise your palabra que Dios me dio, hand and say the word God gave me, la promesa que Dios me dio, the promise God gave me tiene un tiempo de cumplimiento. has a time of fulfillment. Cuando hace así, tiene un tiempo, es como que dice, esto es vida o muerte lo que va a pasar When aquí. you go like this, it's because it's O me dead. mata Dios Either God kills me o algo va a tener que hacer. or something He has to do. Escribe esta. Write this down. Me voy a quedar aquí, siento algo aquí. I'm gonna stay here. I feel something. Tu responsabilidad. Your responsibility. Quiero que oigas cuál es nuestra I responsabilidad. want you to hear what is our responsibility. Dios da la palabra, God gives the word. Dios da la promesa. God gives the No promise. importa el tiempo que pase, It doesn't matter the time esa that passes palabra, by. That word esa promesa that tiene un promise tiempo de... has a Dije, tiene un time. tiempo. Has a time. ¿De qué? De cumplimiento. Of what? Fulfillment. Pero entonces, ¿cuál es mi So responsabilidad? what is my responsibility? ¿Cuál es la mía? Escribe. Write down. Tu responsabilidad Your responsibility es no dejar de creer is not stop to believing, hasta entrar en el cumplimiento de esa palabra. into entering into the fulfillment Dije, of that hasta word. entrar. I said into entering. Dije, hasta entrar. I said into El entering. rey David, Dios le dio una palabra. King David, God gave him a word. A Moisés, Dios le dio una palabra. Moses, God gave him a word. Y ellos entraron a esa And palabra. they entered into that word. ¿Cómo tú entras a esa palabra? How do you enter Cuando into tú la that ves word? hecha realidad. When you see it become dice real. Dios, And God says, ¿Cuál es tu responsabilidad? what is your No responsibility? toda la responsabilidad de Dios. Not all of the Ah, responsibility. es que Dios me dio una palabra y yo no he visto nada. Oh, ¿Quién te God gave me manda a a hablar word eso? and I have not seen it. Who told you to look at that? Es que Dios me dio una palabra y ha pasado tanto tiempo. ¿Quién te mandó a hablar eso? God gave me a word and time has passed by. Who told Pastor, you to ¿usted look lo ha at it? hablado? Sí. Pastor, have you spoken? Por eso estoy Yes. aprendiendo. That's why I'm learning.
Y Dios me dijo, tú tienes responsabilidad. And God told me, you have ¿Cuál es la responsibility. mía, Dios? What is mine, God? Es no dejar de creer It's not stop to believe hasta que entre en el cumplimiento de esa palabra. until I enter the Y fulfillment yo of me that paro word. aquí con el temor de Dios. And I stand here with a Y fear yo of vengo a God. decirte And I come to tell que you llegó el día del cumplimiento de esa that palabra. the day has come of the fulfillment of that Me word. voy a quedar aquí. I'm gonna Dije, stay yo me here. paro en este lugar. I say, I stand in Aún this para los place, ateos, even to the aún para los que atheists, están aquí, que están esperando algo. even those who are here Yo that me are waiting paro for aquí a something. decir, llegó el día del cumplimiento de cada palabra de I Dios. stand here and say, the time has come of the fulfillment of the word of Porque God. cada palabra, cada promesa tiene un tiempo de cumplimiento. Because every promise, every word has a time of fulfillment. Lucas 4, 17, 21. Luke 4:17-21. Generaciones pasaron. Generations past. Dije, generaciones pasaron. Generations past. Sacerdotes, Priests, levitas, Levites, judíos Judas. leyeron esto por siglo. They read this for Pero ages. esa palabra But this word tenía un tiempo. had a time. Y dice Lucas 4, 17 al 21. In Luke 4:17-21. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Está hablando Jesús, que estaba en una sinagoga. And there was delivered unto him the book of prophet Jesus. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. And when he opened the book, he found the place where it was written. Dile que está a tu lado, abre en la mente cuando Dios te dio esa palabra. Show your neighbor, open your mind Abre. when God gave you that No, hay word. algunos que parece que no tienen palabras, son It looks like católicos así many como of you Catalino. don't have a word. Sujétame, haz esto así conmigo, haz esto. Go Di like conmigo, this. Señor, Say, Lord, abro en mi mente I open in my el mind día, the day, la hora, the time cuando me diste esa palabra. when you gave me that word. Ábrela. Open it, open it. There it is. ¿Ya la abriste? Did you open it? ¿Ya te recordaste ya? Did you remember? ¿Ya te recordaste? Did you remember? Y dice Jesús, And Jesus says, el Espíritu del Señor está sobre mí, the Spirit of the Lord is upon me, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, He has sent me to heal the brokenhearted, a pregonar libertad a los cautivos to preach deliverance to the captives, y vista a los ciegos, and recovering the sight of the a blind, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. to set at liberty to them at their bruise, to preach the acceptable year of the Lord. Y enrollando el libro, And he closed the book. hello, Hello. así hacían todo lo que leían esa palabra. All of them did what that word said. Pero a nadie se le prendió el bombillo. But nobody thought Y dijo, about, pero esta palabra que dio but this word that Isaiah gave, Isaiah, esa palabra that word tiene que tener un tiempo de cumplimiento. has to have a time of fulfillment. Y aunque no sea, escucha bien lo que va a hablar el Espíritu de Dios, Listen aunque to no what- sea directamente para mí, And even though it's not directly to me, a alguien Dios se la va a dar. to someone God is going to give it Y yo to. me voy a beneficiar. And I am going to be benefit of it. Esa palabra That word era específica para mi Señor, mi Salvador y mi Rey, Jesucristo de was Nazaret. specific to my Lord and Savior Pero Jesus. hasta hoy But until today, nosotros no estamos beneficiando de esa palabra. we are being benefit of that Vamos, word. denle un aplauso a Dios. Come on, give God a big round Ya of viene. applause. And here it comes. Ya viene, dice. Here it comes. Y enrollando el libro, And he closed the book. así hace usted. That's how you do. Ya se ha olvidado hasta de la palabra que Dios le dio. You even forgot the word God gave you. Esa profecía que Dios le dio. That prophecy God gave you. Ya la enrolló You already closed it y la tiene. and you have it. No la tiene ahí. But you have it closed. Pero mira la diferencia. But look at the difference. Y enrollando el libro le dio al ministro And he gave it again to the minister y se sentó. and sat down. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. And the eyes of all them in the synagogue were fastened in on him. Y comenzó a decirles, And he began to say unto them, hoy, this day, hoy, this day, hoy, this day, hoy, this day, hoy, this se day ha cumplido is the scripture esta escritura delante de vosotros. fulfilled in your ears. Siéntese
este pueblo. Sit down. Pero mira, But look, si lees bien, if you read it correctly, no estaba pasando nada en ese momento. nothing was happening En in ese that momento day. los ciegos no veían. In that time, Los the blind mudos didn't see. no hablaban. The mute didn't Los speak. demonios no salían. The demons didn't come En ese out. momento, pero él dice, In that time, but he hoy said, this is the se ha day cumplido esta escritura delante de vosotros. where the scriptures have been fulfilled. ¿Sabe lo que before quiso you. decir? You don't know what he wanted Delante de to say. ustedes Before you, está el hombre the man que va a hacer que esta palabra se cumpla de is verdad. before you, the man Dile that's que going to está a make tu that lado. word be fulfilled. Tienes un hombre delante de ti Tell your neighbor you que have va a a man hacer que esta before you palabra se cumpla. that's going to make that Dile word que está a be tu lado, está fulfilled. sentado al lado de alguien. Tell your neighbor you're Me voy a sitting quedar down next aquí, to está someone. sentado al lado de alguien. You're sitting down next to Que esa someone. palabra se va a cumplir. That word is going to be fulfilled. Me quedan 4 minutos. I have 4 minutes. Escribe esta. Write this down. ¿Para dónde me voy? Where do I go? Me voy a quedar aquí. I'm going to stay here. Escribe esta. Write this down. Escribe. Write Escribe Sandra y después le enseña a Catalino. Write down, Sandra, then you teach Aquí Sandra. eso más que pasa aquí. Las mujeres son las que escriben The women are the ones who write y después down. el hombre le dice, And the déjame woman ver las says, notas let me see your notes. o mándame las notas. Or send me the notes. ¿Dónde están los hombres que escriben como yo? Where are the men who write Aquí me down quedo. like me? ¿Cómo? Escriben los dos. Write down. Nosotros We somos los responsables are the responsible ones de que la palabra de Dios prevalezca por encima de cualquier for adversidad. the word of God to prevail upon any adversity. Sin importar el tiempo que pase. Not mattering the time that passes Porque estamos by. convencidos Because we are de que Dios convinced cumplirá su palabra. that God is going to Come on, fulfill come on. His Yo lo word. voy a volver a repetir. I'm going to repeat it Dije, again. somos nosotros. I said it's Deja de echarle la us. culpa al reino de las tinieblas. Stop blaming the kingdom of the Deja de echarle la darkness. culpa al que está a tu lado. Stop blaming the Dije, person somos next to nosotros you. los responsables. I said we are the ones that are Que la responsible. palabra de Dios prevalezca por encima de cualquier adversidad. The word of God prevails upon any adversity. Sin importar el tiempo que pase. Not mattering the time that passes Porque by. estamos convencidos Because we are de que convinced Dios cumplirá su palabra. that God will fulfill His Yo me word. paro aquí y digo, llegó el tiempo de José I Álvarez. stand here and say the time Vamos, of vamos, Alvarez alguien que has se come. pare aquí. Somebody who can Yo stand me paro y here. digo, llegó el tiempo de Centro Esperanza I say Familiar. here the time has come for Central Vamos, Hope and decláralo Family. usted. Come on, declare yourself. En inglés, en inglés. Okay, so stand up with me, raise your hand, and say the time has come for me. Primera de Pedro 1:5. 1 Peter 1:5. Dice, It says, mas la palabra del Señor but the word of the Lord permanece para siempre. endures forever. Aquí de dónde me voy. Where do I ¿Dónde me go? voy? Where do I Isaías dijo, Isaiah said, y el Espíritu de Dios está sobre the mí. Spirit of the Lord is upon me. Pasaron generaciones, Generations pero la palabra passed, de Dios but the word of permanece para God siempre. endured forever. Esa palabra es inconmovible. That word is immovable. ¿Qué significa la palabra permanecer? What does the word remain mean? Significa mantenerse sin cambio. Stay unchanged. La palabra, escribe pastora, la palabra de Dios no cambia, quien cambia somos nosotros. The word of God does not change. We are the ones Hoy who change. crees y mañana no crees. Today you believe, tomorrow Hoy you don't. ruge y mañana no ruge. Today you cry out and tomorrow you don't. ¿Qué significa la palabra permanecer? What does the word remain means? Mantenerse sin cambio. To be unchanged, En el mismo lugar. in the same place, Estado state, o condición. or condition. I don't care si te duele la cabeza. No me importa if your head hurts. I don't care si estás enfermo. No me importa if you're sick. Cuando tú crees la palabra, When you believe the usted word, permanece, que Dios lo sana. you remain that God heals you. Tienen más fe en el Tylenol que en otra cosa. You have more faith in the Tylenol ¿Qué than anything. significa? Ese es el problema porque Satanás no gana ventaja. That is the problem why Satan take advantage of us. Porque siempre queremos las soluciones rápido. Because we always want the quick solution. Pero después, But later, en mi país dice, te cogen la baja. in my country says they Dice, get you off guard. ya conozco a este papa malanga yo. And he says, hey, I know this person who talks so Cuando much. está en estas 4 paredes es un león. When you're in these 4 walls, you're Pero a cuando llega a la lion. casa y la migraña dice, aquí estoy, But when you get home and the migrant Ahí says, I'm dice- here, then you get
te conozco. I Bla, already bla, know bla, you. bla, 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 bla. Blah, 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 blah. No permaneciste en lo que creíste. You didn't remain Y yo into sé what que you muchos se believed. ponen bravos. And I know that many of you get Pero mad. hay otros que están diciendo esa palabra es para mí. But there's others who are saying that word is. Mi hija dijo. My daughter said. Párate de pie. Mi hija dijo. Stand to your feet. My daughter said. Yo oigo a mi pastor I hear my pastor que somos inmunes a la enfermedad. that we are immune to the Que Cristo sickness. llevó mi enfermedad a la cruz del That Calvario. Christ took my sickness to Que the cross of Cristo Calvary. murió por mí. That Christ Que died for me. Cristo fue a la tumba. That Que Christ went to Cristo the fue al grave. infierno. That Christ Y al went to tercer hell. día le arrebató a Satanás la llave de la vida y de la muerte. And in the third day, he Que grabbed the key Cristo of death and resucitó life. el tercer That día. Christ resurrected in the ¿Cómo third no day. creer en Jesús? How am I not going to believe in Jesus? Permaneció en la palabra. She remained on the word. Escribe. Write down. Tenemos que tener una fe genuina, We have to have a genuine faith, no falsa. not a false one. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo. Apostle Paul told his son Timothy. Lea la escritura que Pablo llama a Timoteo hijo. Read the scriptures. Paul calls Timothy son. Y le dice, mi hijo Timoteo, And he says, my son Timothy, no tengo una fe genuina, have a genuine faith, no ficticia. not a false one. Cuando él le dice que tengo una fe genuina, When he tells him to have a genuine faith, lo que él le está diciendo, what he's saying is, no tengas una fe falsa. don't have a false faith. Y escribe esto. And write this down. Tenemos que tener una fe genuina We have to have a genuine y faith estar verdaderamente convencido and be truly convinced de que Dios es fiel that God is y faithful cumplirá su palabra. and he will fulfill his word. Escribe esto. Write this down. Esa actitud, That quiero attitude, que oiga, I want you to hear, quiero que oiga. I want you to hear, Esa actitud this attitude hace que Dios cumpla su promesa makes God fulfill his promises en su tiempo. on his time. La razón por la que muchas veces Dios no cumple su promesa en su tiempo The reason why God doesn't fulfill the promises in his time es por nosotros mismos. is because of ourselves. Un solo amén. One only amen. Un solo aplauso y parecía una viejita. One only applause and look like a old lady. Fíltrese, Filter yourself. fíltrese Filter por lo que Dios yourself está predicando. by what God is preaching. Hechos 10:23, la nueva versión internacional. Acts 10:23, New International. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, Let's remain firm the hope that we proffer. porque fiel, Because faithful, dije fiel, I said faithful, dije fiel, I said faithful, dije fiel, I said faithful es el que hizo. is the one who made. La pregunta es, The question ¿qué te ha is, prometido Dios? what God promised you? ¿Qué te ha profetizado Dios? What has God prophesied to you? ¿Cómo hemos respondido nosotros a lo que Dios nos ha dicho? How have we answered to what God told Hasta us? este momento de la palabra de Dios, Until ¿por this dónde, moment. cuánto diagnóstico ya Dios te ha dado aquí ya con este mensaje? How many diagnostics God has gave you with this message ¿Cuánto already? diagnóstico ya Dios te ha dado? How many diagnostics God ¿Cómo has gave you que already? diagnóstico, pastor? What do you mean ¿Te diagnostic, has mantenido pastor? firme de verdad? Have you truly remained firm? ¿Has permanecido de verdad en la palabra? Have you really endured in the word? ¿Has dudado de la palabra? Have you doubted of the word? Ese es el diagnóstico. That is the diagnostic. Porque al final Dios te va a dar la solución. Because at the end, God is going to give you the solution. Esto es fácil. This is easy. Esto es fácil. This is easy. Esto es lo que yo he aprendido en mi corta edad. This is what I have learned in my short age. Esto es lo que yo he aprendido en mi corta edad. This is what I have learned in my short age. Nadie nace con una fe genuina. Nobody is born with a genuine faith. Nadie nace con un conocimiento genuino. Nobody gets born with a genuine knowledge. Eso se aprende That you have to learn it en tu caminar con Dios. in your walking with God. Por eso dice la escritura que Dios es nuestro alfarero. That's why the scripture says that the Lord, Lo mete, you put lo you saca, put yourself in, you take it lo out, desarma, lo vuelve al mar.
then you do it again. Pero esto es lo que he aprendido, Norma. But this is what I have learned. Al final de todo, At the end of everything, somos nosotros los responsables. we are the ones who are responsible. ¿Por qué? Why? Esto es lo que Dios está hablando. This is what God is En saying. otra palabra, Dios a través de mí In other words, God through me y a través de la traductora and through the translator te metió en ese aparato para hacerte un escáner. entered you in that thing to make you scan you. Y la misma palabra te está confrontando. And the same word is confronting Cuando you. tú salgas hoy, And when you come out si today, tú haces los cambios, if you do the yo me vuelvo a changes, parar aquí I stand here again para decirte, to tell you llegó el día the day has que la come palabra que Dios te dio, that the word God la gave que tú you, creíste, the one you la believe, promesa que Dios te dio, the promise God gave que tú you, creíste, that you llegó el believed, tiempo de cumplimiento. the time of fulfillment has come. Porque no hay tal cosa Because there's no such thing que Dios te dio una palabra that God gave you a que word tú creíste that you believed y que no ocurra. and that it does not Eso es happen. falso. That is false. La próxima serie, Next series, el Señor me habló y me dijo, the Lord told me, ve y dile a mi pueblo go tell my people que llegó el día, that the day has come, que llegó el día. that the day has come. Escúcheme bien, Listen se to lo voy a me. buscar, que llegó el día, That the day has come, que llegó el día, that the day has come, que llegó el día. that the day has come. Dije llegó el día, I said the day has come, que llegó tu galardón. that you're, Voy a seguir, I'm going to continue. voy a seguir. I'm going to continue. ¿Qué significa la palabra firme? What does the word firm means? Firme significa confiar, It means trust. significa permanecer, It means remain. significa estar quieto, It means be still. significa entero, It means whole, seguro, secure, duradero, enduring, estable stable, y leal. and loyalty. Eso, That, Rosa, eso that no existe en esta does generación. not exist in this generation. La gente brinca de iglesia People jump from en church iglesia, to church. cambia de pastor, They change pastors. cambia de todo, They change como everything tomarse un vaso de agua. as a cup of water. Por eso nunca verán That's why they will never see lo que Dios le dijo hecho realidad. what God told them become real. Nunca. Never. Porque no se sabe mantener firme. Because they don't know how to remain firm. Escribe esto. Write this down. Saber esperar correctamente en Dios. Knowing how to write correctly of God, Quiero que oiga bien. I want you to hear correctly, Hace que venza la duda del tiempo. makes you to overcome the doubt of time. Y veas el cumplimiento de esa promesa. And so that you can see the fulfillment of that promise. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Una de las armas más poderosas que ha tomado Satanás conmigo One of the powerful weapons Satan has para grabbed with me trabajar con la duda to work with doubt es cuando Dios me ha dado una palabra. is when God has given me a Y han word pasado 7 años. and 7 years has Él passed. toma el tiempo He takes y time nosotros ni cuenta nos damos. and we don't even realize. Pero cuando salga hoy de aquí, But when you come out of here today, ya sabe que no importa el tiempo. you already know that the time does not matter. Usted tiene que vivir como estoy viviendo yo. You have to live as I'm living. Llegó mi día, My day has come. llegó mi tiempo. My time has No come. miro con mis ojos carnales, I don't look with my yo carnal miro con mis eyes. ojos espirituales. I look with my spiritual Así tan eyes. fácil. Easy as it is. El evangelio no es tan complicado. The gospel is not so Esa complicated. generación que todo era guerra y guerra y That guerra. generation Relájate. that everything was war. Tell Yo your neighbor, nunca vi a relax. Jesucristo con tantas cosas. I have never seen Jesus Christ with so much Tú things. nunca viste a Jesucristo. ¡Guerra! I have never seen Jesus Christ like, ah. Él tranquilo. He's just Se sentaba relaxed. con pescadores, gente que pecaban. He used to sit down with people who went fishing. Tráigame mi pescado. Bring my fish. Tráigame mi vino. Bring my Vamos a wine. reírnos un rato. Let's laugh for a while. La generación de hoy tiene una cara religiosa. Today's generation has a religious face like Reírse es malo. smiling is bad. Ando con un pecador y dice, mira con quién anda el pastor, con el pecador. Le dice, ¿con quién voy a dar? Si la escritura dice que Jesús no vino por los enfermos, no vino por los sanos, vino por los enfermos. I'm hanging out with the sinners and people say, oh, look who pastor is. God would Pero pay el for que the me sinners. critica está más enfermo que el que anda conmigo. But those who criticize me are more sick than the person that is with me.
Jesús nunca, Jesús nunca tuvo problema. Jesus never had a problem. ¿Cuál es el problema? What is the problem? No, que no hay pan, No, that there's no bread. no hay pez. There is no fish. Si usted no tiene pan en la casa, reprenda al diablo. If you don't have bread in your house, you rebuke the devil. Come out, devil. Relájate, mijo. Just relax. Toda una lucha, toda una batalla. Everything is a fight, a ¿Va a struggle. haber lucha? Sí. Are you going to have ¿Va a haber struggles? batalla? Yes. Sí. Are you going to have fights? Pero Yes. cambia tu manera de pelear. But change the way you fight it. Peléala con gozo. Fight it with joy. Peléala con alegría. Fight it with Peléala happiness. sabiendo que tú le sirves al Dios más poderoso. Fight it knowing you serve the most Peléala powerful sabiendo God. que Él te le da la solución a los problemas. Fight it knowing He gives the solution to your problems. Mejor voy a seguir. I'm just going to continue. ¿Qué significa la palabra esperar? What does the word wait means? Significa estacionar. It means to park. Dile que está a tu lado, siéntate en esa silla y que nadie te coge el asiento, estaciona ahí ya. Tell your neighbor and say, sit down in that chair and don't let nobody grab your seat. Just park there. Hay gente que llegan temprano para estacionarse. There's people who come here early to Hay park. ciertos lugares de la iglesia que les gusta. There's certain place of the church that they Ellos like llegan y it. se estacionan ahí. And they come and they just park Y tú there. dices, oye, pero como siempre se quiere sentar ahí. And then you say, yeah, they always want to sit in the same chair. ¿Sabe qué está haciendo él? You don't know what they're doing? Esperando. They are waiting. Que algo va a pasar. That something is going to happen. ¿Qué significa esperar? What does wait mean? Afirmar. Affirm. Resistir. Resist. Sostener. Sustain. Firme. Firm. Confiar. Trust. Expectativa. Expectation. No me diga que tienes expectativa con esta actitud. Don't tell me you have expectation with this attitude. Ahí no hay nada de expectativa. There's no expectancy there. Cuando usted quiere algo con su esposa, When you want something with your wife, ahí sí tiene expectativa. there you have expectation. Y la esposa le dice, si así fuera para las cosas de Dios, esta casa tuviera mejor. And the wife says, if he was the same way, for the things of God, this house would be Me better. voy porque parece que esa no le gustó a I'm usted. gonna leave because I think you didn't like that one. Salmo 62:1, Psalm 62:1, versículo 2. verse 2. La nueva traducción vendrá actual. New Living Translation. Salmo 62:1-2, la nueva traducción, la V. Psalm 62:1-2, New Living Translation. Si no la tienen, se supone que me la ponga. Dice, espero en silencio. I wait quietly. Quiero que oiga lo que dice el salmista. I want you to hear what the psalmist says. La nueva traducción viviente. New Living Translation. And you hear me? Parece que no oye. Salmo 62:1-2, la nueva traducción viviente. Psalm Dice así. 62:1-2, New Living Quiero que Translation. oiga el salmista. I want you to hear the psalmist. Un hombre probado, A man that was tested con grandes virtudes y grandes errores. with big mistakes and good things. Pero aún así, con los errores, But even with the mistakes Dios he lo amó. had, God loved him. y dice, espero en silencio delante de Dios, I wait quietly before God, porque de Él proviene mi victoria. for my victory comes from him. Solo Él es mi roca, He alone is my rock solo Él es mi salvación, and my salvation, solo es mi fortaleza, my fortress. donde jamás seré sacudido. I will never be shaken. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. La diabetes aquí tiene que estar sacudida. Diabetes here has to be shaken. Dice, espero en silencio delante de Dios. I wait quietly before God. Dile que está a tu lado, deja de hablar tanto. Tell your neighbor, stop speaking so much Cállate más. and be quiet more Y espera. and wait. Hay una generación, pastora, que habla demasiado. There's a generation that speaks a lot. Y dice el salmista, porque de Él From him, proviene mi victoria. my victory comes. Solo Él es mi roca, He alone is my mi rock, salvación, my mi salvation. fortaleza. My fortress. Allá viene que lo oiga el diablo, el infierno, principado, And here it el comes. cielo, la tierra y debajo de la tierra, Let the devil in the heaven know donde jamás José Álvarez será sacudido.
sacudido. Where Jose Alvarez Dilo, will never be no tenga miedo. shaken. Dile, Say donde it. esta casa no será sacudida. This house will not be Él shaken. es mi fortaleza. He is my Él es strength. mi roca. He is my Él es rock. mi salvación. He is my salvation. Tiene que creerlo. You have to Es believe que hemos it. creado una cultura que todo es guerra. We have created a culture that everything is Si war. no tienes una guerra, no te sientes bien. If you don't have a war, then you don't feel good. Escribe. Write this down. Si aprendiste a mantenerte firme If you learn to remain en firm las promesas de Dios in the promises of God, y esperaste en silencio and you waited silently delante de Dios, before lo God, voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. Si aprendiste a mantenerte firme If you learn to remain firm en las promesas de Dios in the promises of God, y esperaste en silencio and you waited silently delante de Dios, before God, delante, before, yo vengo a decirte, I come to tell you, llegó el día the day has come del cumplimiento of the fulfillment de esa promesa of that promise que tanto esperaste. that you have been waiting for. Vamos, yo lo voy a volver a I'm repetir. going to repeat it again. Yo lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. El Señor me habló y me dijo, The Lord spoke to me and said, me dijo, hijo, He said, son, me dijo, mírenme, look at me. porque usted es el único que sabe en qué condición está. Because you're the only one knows who El your Señor me dijo, condition is. hijo, The Lord told me, si son, aprendiste a mantenerte firme en las promesas de Dios, if you learn to remain firm in the promises of God, si aprendiste a esperar en silencio, if you learn to wait silently, dije si aprendiste, I said if you learned, significa que todo es enseñado. it means that everything is taught. Todo se puede aprender. Everything you can learn it. Me dijo, He said, llegó el día the day has del come cumplimiento of the de fulfillment esas promesas of those que promises tanto esperaste. that you waited so much for. Y me dijo, vamos a 1 de Corintios 1:9 And he said, let's go to 1 Corinthians 1:9. y voy a usar la versión Dios hablando hoy. And I'm going to use the version God Y speaks dice, now. And ¿Lo it tenemos? says, Dice, Dios God cumple su promesa de vez en cuando. fulfills his promises ¿Tú once crees que in a Dios somos while. nosotros? Do you think God is us? Que prometimos y no cumplimos. That we promise and we don't do it? Hay de aquel que promete y no cumple. Don't promise Porque if es you're not going to do mejor it. que no Because it's better Mejor for you voy a not to seguir. promise. I'm just going to continue. Dios siempre, God always, Dios siempre, God always, Dios siempre God always cumple fulfills sus his promesas. promises. Y Él es quien los llamó a vivir And he is the one who called them to live en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. into the fellowship of his son Jesus Christ our Lord. Entonces póngase de pie. Now stand to your feet. Come on, your hop. Quiero que me mire. I want you to look at me. Quiero que me mire. I want you to look at me. Vamos a ministrar ahora. Let's minister now. El Señor me dijo a mí y a la pastora. The Lord told me and Pastora, Me dijo, cada servicio he said, every service, quiero que le ministre a mi pueblo. I want you to minister to my people. A todos aquellos que nos miran en las redes sociales. All of those who are watching in social media, Muchas gracias por estar conectados. thank you for being connected. Si usted quiere ver todo lo que Dios está haciendo, If you want to see everything that God is doing, lo invitamos a que nos visite. we invite you to visit Estamos us. los martes en Casa Oración Avivamiento. We're here Tuesday, House of Prayer and Revival. Este martes estaré enseñando y ministrando, retoma las promesas de Dios. This Tuesday, I'm going to be ministering and preaching, retake the promises of Y el God. domingo que viene And next Sunday, empezaré la serie. I will begin the Llegó series. el día de tu galardón. The day of your regard has come. No hay tal cosa como decir que tenemos fe y no tenemos galardón. There is no such thing as saying we have faith and not having an award. Muchas gracias. Thank you so much. Comparta este mensaje para que otros se edifiquen. Share this message so that others can be Quiero que toda la edified. iglesia me